Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo, sa malo godinu dana zakašnjenja, ispred nas je OnePlus 12 telefon koji je izašao krajem 2023. godine, ali na globalu se pojavio 24. tako da je ovo model iz prošle godine. Evo pogledajte, kutija ona prava sa opremom, što je normalno bilo do pre par godina kod svih proizvođača, sad jednostavno to nije normalno imati bilo šta. Evo čisto vam pokažem šta imamo u kutiji, pogledajte kako lepa maskica, kvalitetna maskica, ali ja ne volim ove tvrde maske, više volim one mekane silikonske jer često skidam pa se bojim oštetit ću telefon. Ima iglica za vađenje sima, nismo radili unboxing pošto ovo je telefon star godinu dana, to mi je dao drug Deki, ovom prilikom želim da ga pozdravim, da mu se zahvalim. Punjač od 100 W, pogledajte, i OnePlusov crveni kabel, USB Type A i Type C, eto to ćemo sada sklonimo na stranu. Pogledajte telefon, radio sam OnePlus 11, 12 sam preskočio, nažalost nisam imao pare da ga kupim prošle godine, 13 sam radio u ovoj godini, ovo snima 13S telefon, tako da ja sam sad, može se reći, korisnik OnePlus telefona i sektaš njihov. Pogledajte kako izgledaju ova leđa, znači ovo je staklo Victus 1, zaštita je, nije mama za otiske prsti, ovih dana sam ga nosio bez njegove maskice, nosio sam ga ovako bez ičega, pravi premium osjećaj u ruci, nije mama za otiske prstiju, aluminijumski je frame, pogledajte, blago je zakrivljeno o leđa i zakrivljena je ekran, ali to nije ništa strašno. Pogledajte, napred ima fabričku foliju još zalepljenu na njemu. Inače ovaj telefon košta ispod 500 € godinu dana star, na kupujem prodajem pa vi sami pogledajte u nastavku što ovaj telefon sve nudi. A pre toga želim sve vas da pozovem koji niste lupili like, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, zapratite ako već niste, tako pomožete rad ovoga kanala da ostanem kao do sad nezavisan i samo svoj. 220 grama ovaj telefon ima, znači onako poprilično ima ga. 9,2 mm je tanak, Gorilla Glass 2 je zaštita ispod fabričke folije, ekran je 682 inča, LTPO AMOLED 120 Hz osvježavanja, 1600 nita, HBM, pogledajte kako se lepo vidi na suncu, 2160 Hz je PVM, ona zaštita, 1440 x 3168 piksela, otprilike 510 ppi. Nema šta, ekran je baš lepo vidljiv na suncu, pravi premium dizajn i ekran. Kao što vidite, ovaj telefon ima pravi always on display, čitač otiska prsta se nalazi malo više nego na drugim telefonima, optičke, evo pogledajte kako on radi, nemam zamerku na čitač otiska prsta, evo pogledajte face unlock, boom. Fantastično, kao na magiji. Prima dve nano SIM kartice, podržava eSIM, može dve eSIM kartice u isto vreme da se ubace, naravno mogu samo dve kartice aktivne da budu u ovom telefonu. Ovaj telefon je došao sa Androidom 14, trenutno je u njemu Android 15, obećali su 4 Android nadogradnje, to je ta podrška, u njemu je još uvek Oxygen OS 15, ovaj konkretno model ima 12 GB RAM-a i 256 GB one brze UFS 4.0 memorije, u nastavku pogledajte testove pa ćemo da nastavimo. Ajde vidimo temperature, radimo 20. krug ovog ekstranog stresnog testa. Temperature su, kao što vidite sa prednje strane, blizu 50 stepeni, što je poprilično onako toplo, čak i jako neprijatan za držanje u ruci zbog ovog aluminijumskog frejma. Evo, nazad je manja temperatura, sa prednje strane je, boga mi, baš evo, ajde možete reći oko 50 stepeni, sad čekamo rezultate pa ćemo da vidimo. Evo završava, pogledajte. 55,5 je stabilnost, znači obara skor u krajnjim mojim krugovima. Kao što vidite mora vjerojatno da se ne bi pregreo. Evo pogledajte skor Antutu benchmark testa. 9 stepeni, temperatura je išla gore, baterija 7% dole, impresivne brojke. Evo pogledajte i Geekbench 6, nema šta, ovaj telefon je prava zver, ne može da se poredi sa ovim krš mid rangerima koji su izašli u ovoj godini, a koji koštuju ko
ovaj ili skuplji od ovog na tržištu. Ovaj telefon ima stereo zvuk, evo pogledajte ovu autorotaciju, to je sve brzo i munjevito, nema šta, ajmo da pustimo nešto, pa da pojačamo. Kao što vidite, otvor pravog zvučnika, gore slušalice poziva. Meni je zvuk jasan i glasan, bolje mi ne treba zaista. Ovaj Oxygen sam skoro pokazivao u recenziji mog OnePlus 13S telefona, ali evo čisto za vas koji niste gledali, dupli tapovi za paljenje i gašenje rade normalno, sa pola ekrana možete spustiti kontrolni centar, imate ovaj pametni sidebar sa strane, imate velike i male foldere, imate Circle to Search uz kom možete da ubacite isto i SIM karticu. Gemini radi na ovom telefonu isto odlično. Sve radi brzo i munjevito, ja stvarno nisam našao ni jedan jedini bug. Podržava i kloniranje drugog prostora, duple aplikacije. Nemam zamjerku na rad ovoga telefona zajedno sa njegovim sistemom. Naravno, ima u galeriji onaj njegov AI za brisanje objekata i slika, ali to vam ne bi ništa pokazivalo, ništa se to nije promenilo. S obzirom na, ne znam, OnePlus 13S koji snima ovaj telefon, ako vas zanima kako to radi, pogledajte recenziju OnePlus 13S telefona. Nema znači ništa novo što bi gubili vreme. Baterija na ovom telefonu 5400 mAh, podržava 100W žično punjenje i pazite ovo, 50W bežično punjenje, znači ima jače bežično punjenje nego Pixel i Jabuka i Samsung. Tako da svaka čast OnePlus i podržava 10W reverzibilno punjenje. Što se tiče nekog screen time-a, meni opušteno 1 dan baterija izdrži, s obzirom kako brzo punjenje ima i bežično i žično, i to više i nije bitno zato što se vrlo brzo napuni. Koliko god i šta god radili na njemu, nećete imati problem sa slabom baterijom uz tako brzo punjenje. Ajmo da pređemo na te famozne kamere. 50 megapiksela je glavna kamera koja snima video u 8K u 24 fps-a. Ja naravno to nisam snimao sam video u 4K u 30 i 60 fps-a. Podržava elektronsku i optičku stabilizaciju. 64 megapiksela je periskopska telefoto kamera sa optičkom stabilizacijom i 3 puta optičkim zoomom. 48 megapiksela je ultra široka kamera na ovom telefonu. Selfie kamera na ovom telefonu je 32 megapiksela, snima video samo u 4K u 30 fps-a, podržava elektronsku stabilizaciju. Evo, kao što vidite, kada se snima video ima ultra široka, 1 puta, 2 puta, 3 puta zoom i 6 puta zoom, 18 puta je maksimum, to je digitalni zoom. Što se tiče fotografija, evo pogledajte, isto je, znači ultra široka, 1 puta, 2 puta, 3 puta, 6 puta i 120 puta je digitalni maksimalni zoom. Pa u nastavku videa pogledajte kako je telefon pravi slike i video zapise. Video snimao OnePlus 12 4K 60 fps. Glavno lepi uslovi. Sad je trenutno oblačno, ali je vrućina za sve pare. Ajde vidimo kako to radi OnePlus.
Ajmo, zoomiramo tamo u daljinu. 2 puta, 3 puta, 6 puta. Ajde, idemo koliko može puta. Znači, 18 puta zoom. To lepo izgleda. Ajmo malo proštamo. Ajmo malo ultra široka kamera. Pa 2 puta zoom. 3 puta, 6 puta. Sve u pokretu. Znači, stanem, zoomiram 18 puta. Lep zoom ima. 4K, 30 fps, OnePlus 12. Lagana šetnja. Evo da vidite kako to izgleda. Nema laži, nema prevere. Pogledajte, nebo je oblačno. Trenutno nema sunca. Evo, to vam je to. Da probamo ovaj dualni video. Evo, možemo pomeramo gore, dole, levo, desno. Možemo da podelimo ekran na pola. Tako da, evo, ima i to. 2 puta ili 3 puta, 3 puta, 6 puta zoom, pa ponovno glavna kamera. Video snima OnePlus 12, 4K, 60 fps, noći teški uslovi. Evo da vidite kako to radi OnePlus 12. Prava noć. Pa što vidite, ružne ove žute svetiljke. A malo zoomiramo tamo u noći. 2 puta, 3 puta, 6 puta, 18 puta, pa ponovno glavna kamera. Ajmo malo proštamo. Evo, malo ultra široka kamera. To i nije toliko loše. 2 puta zoom. Pogledajte lens flare. 3 puta, 6 puta, 18 puta, pa ponovno glavna kamera. Meni to na ekranu deluje skroz ok. To vam je to. Evo pogledajte autofokus. OnePlus 12, 4K, 30 fps, noći teški uslovi kao što vidite. Meni to na ekranu baš deluje lepo. Evo pogledajte, uopšte nisam crven, nije žuto nešto, bar tako mi deluje na ekranu. To je to, nema laži, nema prevare. Evo malo da vam pokažem i ovaj dualni video kako to radi noću. Meni to deluje opet na ekranu skroz ok. 3 puta zoom, 6 puta zoom, pa ponovno glavna kamera. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i videozapise, ja nemam tu previše šta da dodam i da oduzem neko obični fotografisanju i snimanju, napravit će sigurno bolje rezultate nego ja, meni i to nije najbitnije na telefonu. Znači, dobre strane definitivno na ovom telefonu. To je to što je polovan, sad može da se nađe ispod 500 evra, a to meni mnogo znači. Kamere, stvarno su ok za ispod 500 evra, ekran odličan, punjenje, baterija, oprema i izrada ovog telefona i sve to dobijamo za ispod 500 evra. Možete naći na oglasima, tako da kome odgovara ovaj telefon kida svakog mid-rangera, nema šta. Loše strane u Srbiji ga nema zvanično, tako da ko se plaši da kupuje po oglasima bez neke validne garancije, ja mu ne preporučujem da kupuje ovako neke telefone. Za vas koji se ne plašite, znači ovo je puna preporuka za ispod 500 evra. Telefončina, može se reći. Da ne dužimo više. Ako ti svidjela recenzija, ako nisi lupio, lupi like, komentariši nešto, podeli ovaj video, da ovaj kanal ostane ovakav kakav jeste. Vidimo se u nekoj od sljedećih recenzija. Puno pozdrava od Carpija, ljubi brat.